ओम नमः 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमः 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमः 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 भगवते वासुदेवाय। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति भुजमूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं तमेव मातस्य पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या सर्वदेवा देवो गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पुष्पधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं जय जय गौरव बिहारी विष्णुदेवंक जय गौरव बिहारी विष्णुदेवंकर जय गौरव बिहारी विष्णुदेवंकर जय मां अन्नपूर्णा आदिशक्ति मां लक्ष्मी ठाकुराणीकर जय बाबा नागेश्वर हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अटेम कश्यप नंदन सचिपतीन्द्र আজি ସେହି ଗୋରଖ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କୃପା ଲଭି ଆଜି ଏହି ଅଳକାପୁରୀରେ ଶାସନ କରୁଛି ଏହି ସଚିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜସିଂହାସନରେ गुरु रूपे वर्ण होइछन्ति ସେହି बृहस्पति देव ता सहित अछन्ति रात्र काले आलोक शीतल आलोक प्रदान करिथुवा ସେହି शशि शशांक ता सहित ସେହି वरुण देव ता सहित ସେହି संजीवन पुरे अछन्ति एही विश्व ब्रह्मांडर जन्म मृत्युर हिसाब करता जंतुपति जम ता सहित अछन्ति चित्रगुप्त আজি ସେହି ଗୋରଖ ବିହାରୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କୃପା ଲଭି ଆଜି କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଉଠି ଏହି ଅଲକାପୁରରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ନାହିଁ ଏ ନାହିଁ କୌଣସି ଅନୁଶୋଚର ସୂଚନା
কারণ এই সমস্ত দেবতা মণ্ডলী আজি সুধা পান করি প্রাপ্ত করিয়েছ অমরত্ব বর। তেণুকরি আজি নিশ্চিন্ତରେ নৃত্য ভোগ করিবা। আও চন্দ্রদেব সেই সমুদ্র মন্থনর উৎপত্তি হইଥିବା মেনকা উর্বশী ଏହି তিলোত্তমা আজি ଏହି রাজদরবারে উপস্থিত হই নৃত্য করিবে ଏହି সুধর্মা সভারি উপস্থিত କରାओ। ଏ ହେଉଛି ସଚିପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ଦେବରାଜ। କିୟସରେ ଖେଳି ଆସ ବ୍ରହ୍ମା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ତିଲୋତ୍ତମା।